Assalomu alaykum. Masalai yakumi jibimyo dozор бисер ҳал мекунем. Гуфта шудааст ки АБ положительные цели число ва А факториал ҷамъи Б баробари дараҷаи 5 дараҷаи ягон адад, масалан К, ва Б факториал ҷамъи А боша ягон 5 дараҷаи Л. ҳамаи А параи АБ рефтан дар кор. Акнун чӣ кор мекунем? Якум чизе ки муайҷа мефаҳмем симметричное, барои ин метавонем бигирем лог А калони баробари Б. Мақсад ё А, ё Б яктишта калона симметричное. Значит, biz случай мебинем. Якум случай А баробари Б. А баробари Б буданда А факториал ҷамъи А баробари 5 дараҷаи К-ра ҳал кардан дар кора. А факториал зарби А-ро ман метавонам нависам А зарби А-тари 1 факториал ҷамъи 1 баробари 5 дараҷаи К. Так как 5 адади содда дараҷаи К бояд ки ам ягон чӣ боша? Ё ин ки 1 боша. Яке мо проверка мекунем 1 буда наметавонад. Ё ин ки ягон 5 дараҷааш S боша. Ва инҷа 5 дараҷааш S тарҳи 1 факториал ҷамъи 1 баробар шуд 5 дараҷаи К тари S. dk тари S калони 0. ҳар чиз барои чӣ хатое? Моди 5 бинем агар ин тараф бо 5 тақсим мешавад, барое ки 5 дараҷаи S тари 1 як адади калони 5 бо факториал мегирем, темболи мешавад тақсими 5 мешавад, ин 1 метиҳад, ин 0. Барои ҳамин contradiction мешавад. ин тараф 1 моди 5, ин тараф 0 моди 5. вақте ки S калони 1 боша. Тогда S баробари яке? ҳамон баробаре ба 5, ҳамон баробаре ба 3. инҷа якта ҳал ёфтем. 5 5. Якун дуюм ҳолатро мебинем. Агар А калони Б боша. А калони Б боша, тогда А-ро баробари Б ҷамъи Т нависта метавонам. Ҳатему калони чандай? 0. Акнун Б ҷамъи Т факториал ҷамъи Б факториал баробари 5 дараҷаи К-ро ҳал кардан дар кор. Инҷа Б факториал агар ман бирорам, бубахшед, инҷа Б. Агар Б-ро бирорам, чӣ мешавад? Б тари 1 факториал мешавад зарби Б ҷамъи 1, Б ҷамъи 2 ва ғайро Б ҷамъи Т ҷамъи 1 баробар ба 5 дараҷаи К. Бо бори дигар, барое ки 5 дараҷаи содда дар дараҷаи К бояд ки Б-мон ягон 5 дараҷаи S боша. ва S-мон калони 0. яъне калони баробари 1 боша. 5 дараҷаи S тари 1 зарби 5 дараҷаи S ҷамъи 1 инҷа факториал 5 дараҷаи S ҷамъи 2
5 derece S cemi T cemi yak barbar 5 derece katari S. Acaba xulosa metinini biro'ranki avval isbotkadan darkorki taraf با 5 taqsim میشه. جواب 5 taqsim میشه. با جمعیت قدیم مود 1 متر با 5. 1 مودی 5. اینجا 0 مودی 5. یانگومی بمون کالونی 5 budanda. Çünkü esmon kaloni yak budanda. Kaloni barbar yak budanda. اکنون حالتی را میبینیم که بمون خوردی 5. به خوردی 5 باشه ما خیر از اجید کدن هم میتونیم. برای می به خوردی بارباری 5. برای می چیکار میکنیم؟ حالت دیمش به فاکتوریال جمعی به جمعی اس فاکتوری به جمعی اس باربار با 5 درجه ال بود. خدایی حالت پرورکا میکنیم فقط. به باربار یک بودن مثلا یک جمعی اس باربار 5 درجه یکون ال میگیریم. اس 5 درجه ال ترهید ده. که با ما میدونیم که 5 درجه اس 5 جمعی اس فاکتوریال جمعی به باید که 5 درجه کشوان. یک بودن یک جمعی اس فاکتوریال جمعی یک باربار 5 درجه کم. اگر اس کلانی بارباری 4 باشه تقدیر ختم میشه و مودی 5 قطعی. طرف مودی 15 1 متر طرف 0 متر. برای همین اسمون باید که ای 4 خورد باشه. خیلی اس 1 بدن میبینیم. 2 فاکتوریال جمعی 1 5 کانا میشه. اس دیدم میبینیم. 2 جمع 1 3 فاکتوریال جمعی 1 7 میشه. خطا شد. اس برابر 3 ده 4 فاکتوریال جمعی 1 5 کوادرات شد. توغری. برای همین جواب هنگامی اس 3 بودن ده یعنی که چه شد؟ بمون 1 اسمون 3 یعنی امون 4. و جواب تقدیر چی میشه؟ جواب 1 و 4 4 و 1 5 و 5. با همین خیلی بده بودن ده پراورکا میکنیم نمیویم به 3 بودن ده پراورکا میکنیم.
Katılmışa 5 çarpıdan da program ekranı katılmış. Tamam, masal açtı.